Mantap bos, Bandot. Wih, mana penyeroknya? Mantap bos, Bandot. Ini baru ikan. Anjing, ayo 4 kilo mah. Kelo banget. Oh, anjrit, kumaha nyerok nih yuk. Yang mampu bener. Sok. Tah badi. Nah, Mampu di mana? Bawa. tah. Belah dia, ke belah dia yuk. Kalau di bawah katanya langsung pokok ada ratu. Jelas tuh. Berehan. Oh. Sip, mantap. Wih, mantap Kang Hiko. Dodot. Ayaan geuningan. Mantap. Ayaan Kang Hiko? Ayaan. Iya, siap. Mantap. Ku dipereumkeun heula meureun emang kieu. Bim ngulang wae. Kang Hiko strike Bandot guys. Mantap.